आज मैं आ गया हूँ कोलकाता का खिदीपुर 5 स्टार मार्केट में। यहाँ पर बेकरी का सामान बहुत अच्छे और सस्ते दामों पे मिलता है। कई तरह का वैरायटी, किसी इवेंट में जाना हो, किसी शादी में जाना हो, कोई पार्टी में जाना हो, तो आप सीधा 5 स्टार मार्केट 4th फ्लोर में आ सकते हैं। देखिए यहाँ का कलेक्शन देखिए, एक से एक कलेक्शन है, बढ़िया बढ़िया शो पीसेस है, लेडीसेस है, चाइल्ड केयर वगैरह सबको भी दे सकते हैं। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করবে? দশটা একবার জিজ্ঞেস করতে পারতাম। আমি জাস্ট ইউটিউবে ছাড়ব। আবার বস যদি ভিডিও বলে আমাকে না জিজ্ঞেস করি কেন করবেন? আমি বসকে বলছি জিজ্ঞেস করে নিই, তারপরে আপনি করবেন। আমি তো রোজই আসছি। হ্যাঁ, সেই কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। সেই দাঁড়াবে বসকে একবার জিজ্ঞেস করি। না করে না, আমি এখন ছাড়বো না, আপনি যখন বলবেন তখন ইয়েস করে ছাড়বো। এই দাদা আছে, দাদার ছবিটা দেখিয়ে দাও। যখনই আসবেন এই দাদা থাকবেন সবসময় কন্ট্যাক্টের মধ্যে, ঠিক আছে, সবসময় পাবেন দাদাকে। আপনি যখন ইয়েস করবেন তখন